Guys, welcome back to my YouTube channel. Magpagupit tayo guys. Ayan, kalbo. Pagupit. Ayan. Aba, puti. Ayan na. Kalbo na good. Galing. Galing taga kalbo. Grabe. Parang binagyo lang guys ang buhok ko guys, oh. Simot agad, oh. Simot agad. Kalbo na agad, oh. Grabe, oh. Maganda pa naman yung tagagupit. Basta maganda talaga tagagupit. Mabilis na maubos. Oh, mabilis maubos ang buhok, guys. Libre lang to guys, ang gupit guys. Libre lang gupit. Ayan. Oh, no. Hurot agad. Ayan. Basta maganda yung tagagupit, libre lang. Oh. Ayan. Bibilis lang maggupit. Kalbo agad. Grabe, bilis. Nagkagupit pa. Bingi eh. Anong tawag nitong gupit? Hair kalbo. Kalbo hair. Simot. Wala kami natira pa dyan. Bunutin natin. Dito. Ano? Dito. Marami tayong gastusin. Kabila pa. Kabila. Wala na? Yan guys, tapos ng gupit. Nagkalaglagan yung mga buhok ko guys. Yan na. Yan, thank you sa mga nanonood guys. Pa-subscribe naman. At saka pa-like ng ating video. Bye bye.